ویلکم بیک ناظرین. بات ہوتی ہے ٹائم پہ, تو ہم نے کہا آج تھوڑا ہمارے ٹیچر بھی ہیں ہمارے ساتھ, ہم ٹیچر سے ایک سوال پوچھتے ہیں ان سارے بچوں کے لیے جن کو آپ پڑھاتے ہیں, کیا ان بچوں کو ٹائم کی قدر ہے اب, یا یہ اس طرح ٹائم کی قدر کرتے؟ فار ایگزامپل آپ آج 5 سال پہلے ہی پڑھا رہے ہوں گے یا 3-4 سال, کب سے پڑھا رہے تھے آپ؟ میں تقریباً 6 سال سے پڑھا رہا ہوں. 6 سال سے. تو 6 سال پہلے کا جو اسٹوڈنٹ ہے اس کی ٹائم کی قدر اور 6 سال بعد کا آج کا جو اسٹوڈنٹ ہے اس کے ٹائم کی قدر میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جیسے جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ٹیکنالوجی کا دور ہے, بہت سی نئی چیزیں آ گئی. جس طرح آپ کہتے ہو کہ انٹرنیٹ آ گیا, موبائل آ گیا, ایک چھوٹا سا بچہ ہے اس کے ہاتھ میں موبائل ہے, تو مطلب بہت سی نئی چیزیں آ گئی اسٹوڈنٹس کے پاس, تو اس کی مصروفیات بھی بڑھ گئیں. تو اسٹوڈنٹ ظاہر سی بات ہے اس کا فرسٹ ایم تو ایجوکیشن ہی ہے, وہ ایجوکیشن حاصل بھی کرنا چاہتا ہے, محنت کرنا بھی چاہتا ہے, لیکن جب بہت سے انٹرسٹ اس کے پاس آ گئے تو وہ اس کے پاس جو ٹائم ہے ایجوکیشن کے لیے وہ کم ہو گیا. یعنی اس نے جو ہے وہ ٹائم جو اس کو دینا چاہیے ایجوکیشن میں وہ نہیں دے پاتا, بلکہ اس کے بجائے وہ جو ہے اپنا ٹائم جو ہے وہ دوسری جو ہے ایکٹیویٹیز میں زیادہ جو ہے وہ استعمال کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اگر میں آپ سے پوچھوں آپ کا ٹائم آج سے 2 سال یا 4 سال پہلے جس فیلڈ میں آپ ہیں اس میں آپ کا ٹائم کتنا لگتا تھا اور آج ٹائم میں کتنا فرق ہے؟ تو وہی 24 گھنٹے, لیکن وہ گزارنے میں کتنا فرق آ گیا؟ دیکھیں جی, پہلے لوگ ٹائم کی قدر کرتے تھے, اب جو ہے ٹائم دے کر اور پھر اس کے بعد یہ کہنا کہ یار بس تھوڑا سا ٹائم اور دے دیں, بس 5 منٹ میں 10 منٹ میں پہنچ رہا ہوں, بس آیا ابھی آیا, بس اس ٹائپ کا مطلب وہ ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا چلیے, ایک تو مجھے ایک ٹیکنالوجی کی بات سے بات یاد ہے کہ مجھے یہ فیل ہوتا ہے ایز ان میں جس جگہ بیٹھی ہوں اس وقت, کہ پہلے ہمیں گانے کی یا کسی ایک چیز کی سی ڈی لینے کے لیے دکان تک جانا پڑتا تھا, اب آپ بیٹھے بیٹھے موبائل پہ ڈاؤن لوڈ کر لو. اچھا پہلے ڈکشنری میں سے آپ کو ایک ورڈ ڈھونڈنا پڑتا تھا, اب ٹائپ کرو آ جاتا ہے, اپنے آپ کے پریڈکٹیو آ گئی ہیں, ڈکشنریز آ گئی ہیں. سو مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ ٹیکنالوجی نے ٹائم کو ہمارے لیے بہت آسان کر دیا, چھوٹا کر دیا ہے, لیکن جس طرح ٹیکنالوجی بڑھتی جا رہی ہے اس طرح ٹائم بھی ہمارے ذہنوں میں کم ہوتا جا رہا ہے. وجہ یہ ہے کہ ڈیویژن ہو گیا بہت زیادہ. جیسے کیک ہے, پہلے کیک کے سلائس 4 ہوتے تھے یا 3 ہوتے تھے یا 6 ہوتے تھے, اب کیک کے 12 سلائس ہو گئے. اب جب 12 سلائس ہو گئے, کیک کی سائز وہی ہے, تو ہر سلائس چھوٹا ہو گیا. تو اب پتہ ہی چلا کہ چونکہ ایکٹیویٹیز بڑھ گئی آپ کی لائف کے اندر, تو ہر ایکٹیویٹی میں ٹائم آپ کا کم ہو گیا, کیونکہ ہے تو وہی 24 گھنٹے آپ کے پاس نا, بڑھ نہیں سکتا. دوسری چیز یہ جو انہوں نے کہا کہ اسٹوڈنٹس کے پاس اب چونکہ ایکٹیویٹی بہت زیادہ آ گئی, تو وہ بہت سارا وقت ان ایکٹیویٹیز میں گزارتے ہیں کہ جو پروڈکٹیو نہیں ہوتی. انٹرٹیننگ ہوتی ہے مگر پروڈکٹیو نہیں ہوتی. پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ ان ایکٹیویٹیز میں وقت دیتے تھے جو پروڈکٹیو ہوتی تھی. اچھا اس بات سے مجھے تھوڑا سا اختلاف ہوگا. اختلاف یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے ہر ایکٹیویٹی پروڈکٹیو ہوتی ہے, پتہ نہیں کیوں. دیکھیں پروڈکٹیوٹی کو جب آپ کہتے ہیں کہ کیا چیز پروڈکٹیو ہے, تو اگر کوئی ایکٹ, کوئی عمل, کوئی کام آپ کو اپنے مقصد کو حاصل کرنے میں ہیلپ کرتا ہے تو وہ پروڈکٹیو ہے. لیکن وہ مقصد اس بچے کا کس نے سیٹ کیا, یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. نہیں, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اگر بچہ فار ایگزامپل کسی جگہ پہنچنا چاہتا ہے اور وہ ایکٹیویٹی اس کو اس جگہ لے جانے میں ہیلپ کرتی ہے, تو پھر وہ ایکٹیویٹی پروڈکٹیو ہے. ہاں, فار ایگزامپل ہر بچے کی ایک ہی مقصد ماں باپ نے سیٹ کیا ہے پڑھائی, لیکن اس بچے کا اپنا مقصد پڑھائی نہ ہو سکتا. ہی وانٹس ٹو گو انٹو دی باسکٹ بال اور دی بیس بال. جس طرح کہ اگر آپ دیکھیں ویسٹرن ممالک میں باسکٹ بال کی اسکالرشپ آر مور بگ دین یور ایجوکیشنل اسکالرشپ, رائٹ؟ سو یہ ایک ذرا سا مجھے لگتا ہے معاشرتی جو ڈفرینس ہے وہ اس میں بڑا, میرے خیال میں سمجھنا اس میں یہ چیز آئی ہے کہ ہم چونکہ تعلیم ہمارے لیے جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم کتنی کتابیں پڑھتے ہیں اور کتنی یاد رکھتے ہیں اور کتنی ریپروڈیوس کر سکتے ہیں. ہمارے لیے تعلیم یہ ہے. غلط. تعلیم کا مطلب ہے انسان کے اندر قابلیت کو بڑھانا. اگر قابلیت نہیں بڑھتی تو وہ تعلیم بیکار ہے. تو اب وہاں باہر یہ ہوتا ہے کہ قابلیت اگر سپورٹس میں ہے, پرسنالٹی ہے نا, سپورٹس کا بندے میں کانفیڈنس ہے. ہو سکتا ہے کہ ایم بی اے جو ہے وہ ایم بی اے تو کر لے, کھڑے ہو کے بات نہ کر سکے, اس میں کانفیڈنس نہ ہو. تو جو شخصیت کو نکھارتی ہے, بڑھاتی ہے, وہ قابلیت ہوتی ہے, اور وہ قابلیت کسی بھی چیز سے آ سکتی ہے, چاہے وہ پڑھائی ہو, سپورٹس یا کوئی بھی ایکسٹرا کریکولر. تو ہمیں ہر ایکٹیویٹی کو اس بچے کو سہارنے کا موقع دینا چاہیے. میں تو اکثر کہتا ہوں جو بچے ہمارے پاس آتے ہیں ایشوز کے ساتھ, ماں باپ, ان بچوں کو اکثر ریکمینڈ کرتا ہوں کہ جی آپ جمناسٹک کی کلاسز جوائن کریں, یا کراٹے کی کریں, یا یوگا کی کریں, کچھ بھی ایسی ایکٹیویٹی کریں, بیکاز کینیستھیٹک, یہ جو ایکٹیویٹیز ہے نا, کینیستھیٹک سینس بڑھاتی ہے, فزیکل ٹچ کا, تو اس سے بچے کے اندر ڈیولپمنٹ جو برین کی ہوتی ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے. کیونکہ میرے پاس ایک بچہ آیا تھا, ہی واز ناٹ اسٹڈنگ, اور اس کو گیم میں بہت زیادہ توجہ تھی, تو انہی گیم کے کیریکٹر کے ساتھ میں نے اس کو سکھایا, دین ہی کوڈ اسٹڈی ویری ویل. ہمارے ساتھ ایک کالر رخسانہ صاحبہ کراچی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسی ہو؟ ٹھیک ٹھاک, آپ کیسی ہیں؟ رمضان کریم بہت بہت مبارک ہو. آپ کو بھی بہت مبارک ہو, ڈاکٹر معیز صاحب کو بھی بہت مبارک ہو. خیر مبارک. جی جی بتائیے.
जी मैं ये बताना चाह रही थी कि देखिए एक दफा हमारे साथ ये हुआ कि टाइम एक जगह रुक गया। वो ऐसे कि जैसे हम लोग कराची से निकले बाय रोड, हाँ। तो यहाँ फजर की नमाज की अजान हो रही थी। हम लोग थोड़ा और आगे गए तो फिर वहाँ पर भी यही अजान हो रही थी, फिर थोड़ा और आगे गए तो फिर अजान हो रही थी। इस तरह काफी जगह हम लोग उसी तरह से टाइम के साथ साथ ट्रेवल करते चले बिल्कुल सही गए बात है। और फिर एक जगह जाके रुके और वहाँ हम लोगों ने मस्जिद में नमाज पढ़ी। सही है। फिर एक तो ये बात मैं करना चाह रही थी कि टाइम बाज़ दफा रुक जाता है, और दूसरी बात ये कि बाज़ दफा ये होता है कि जैसे एजुकेशन के जैसे भी आप फरमा रहे थे कि गाइडेंस वगैरह, मतलब ये कि अगर किसी को सही वक्त पे सही गाइडेंस मिल जाए सही बात तो है। वो अपने सही तरीके से एजुकेशन हासिल कर सकता है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है लेकिन उसके अंदर एबिलिटी नहीं है डॉक्टर बनने की, वो पेंटर ज्यादा अच्छा बन सकता है, ठीक है। तो उसको अगर सही गाइडलाइन दे दी सही जाए बात। तो वो उससे चल के ज्यादा बेहतर और ज्यादा तरक्की जिंदगी में कामयाबी बिल्कुल हासिल सही कर बात, सकता है। बिल्कुल सही बात। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का, थैंक यू सो मच। वक्त रुक जाता है, समझ नहीं आया कुछ भी। बेसिकली ये होता है ना, जैसे मैं अभी जब गया यूएसए गया तो मैं सुबह गया हूँ और शाम को पहुँच गया हूँ। हाँ। और वैसे देखे जाए तो 26 घंटे लगते हैं। हाँ। अच्छा, अब इस वजह से हुआ कि आप ट्रैवल कर रहे हैं। हाँ। तो जब आप टाइम जोन्स में ट्रैवल करते हैं तो पता चला कि जी चूँकि आप सूरज जहाँ पे जिस पोजीशन में, अगर आप उस पोजीशन में सूरज के आने से पहले वहाँ पहुँच जाते हैं तो आपको वही हालात मिलते हैं जो कि जिस जगह आप छोड़ के गए थे। तो अगर कराची से ही निकली फजर की अजान सुन के तो हैदराबाद या ठट्टा में कुछ देर के बाद अजान आती है, तो अगर जब वहाँ पहुँची तो पता चला वहाँ भी फजर है। तो टाइम उन्होंने जो रुका इस वजह से कि उन्होंने स्पेस को कवर किया। हाँ। मैंने स्टार्ट में कहा था टाइम एंड स्पेस जो आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। स्पेस का वजूद टाइम के बगैर नहीं है, टाइम का वजूद स्पेस के बगैर नहीं है, ये दोनों सिनोनिमस है। तो जब आप स्पेस को ट्रेवल करते हो, स्पेस को यूज करते हो, तो आप टाइम कई जगह रुक जाता है, कहीं पे तेज हो जाता है। यानी कि जो स्पेस अगर आप उसको बेंड कर लो तो आप उस चीज को जल्दी कवर कर जल्दी सकते हो। कवर कर सकते हो। ठीक है, हमारे साथ सुमेरा साहिबा है कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम उरूजा भी, मैंने सवाल तो पूछा ही नहीं। आए तो पूछ लो अभी। अच्छा, मुझे ये पूछना था कि हम दुनिया के तमाम निज़ाम, कायनात के तमाम निज़ाम जो ना वक्त पर हो रहा है। सूरज अपने वक्त पर निकलता है, चांद अपने वक्त पर मतलब निकलता है, सब कुछ अपने वक्त पर हो रहा है। लेकिन हम अगर सोचते हैं कि हम ये काम इतने बजे करेंगे तो वो काम आगे पीछे हो जाता है। हम लोग अपने मतलब हम लोग किस तरह अपने आप को उस वक्त को कंट्रोल करें कि हम वो काम कर लें उस वक्त पर। ठीक है, चले, थैंक यू सो मच। वैसे चांद, थैंक यू सो मच। चांद कहीं से निकलता नहीं, चांद वहीं होता है, सिर्फ सूरज भी वैसे मतलब हम रोटेट करते हैं, सूरज अपनी जगह, चांद लेकिन कहीं से नहीं निकलता। चांद इज ऑलवेज देयर, यू नो। नहीं, हरकत में होता है लेकिन निकलता नहीं है, सो इट गोज इनटू द लाइट ऑफ सन ना। सूरज की रोशनी के मुताबिक चमक होता है, लेकिन वो भी जो है वो मूव कर रहा है वो तो हमारी जाहिर जमीन के है, वो तो कर रहा है हमारे अर्थ के हम नॉर्मली कहते हैं ना कि सूरज गुरूब हो गया, गुरूब हो गया, गुरूब निकल नहीं गया। हुआ। हाँ, वो गुरूब, वो तो हम रिवॉल्व कर रहे हैं, हम rotate revolve कर कर रहे रहे हैं ना। सो वी आर बेसिकली द अर्थ इज रिवॉल्विंग एंड रोटेटिंग एट द सेम टाइम, और अर्थ के आसपास द मून इज, यू नो, रिवॉल्विंग, सो इट्स ऑल गोइंग इन। अच्छा जी, एम यूसुफ साहब है कराची से और हम इनकी बात करेंगे सुमेरा की। अस्सलाम वालेकुम एम यूसुफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर आप? रमजान मुबारक। अल्लाह का शुक्र है, आपको भी रमजान बहुत बहुत मुबारक। आपको भी और बहुत मैं बहुत तो मुबारक। प्रोफेसर साहब को प्रोफेसर साहब भी नहीं कहूँगा और सर भी नहीं कहूँगा, मैं तो इनको हजरत साहब ही कहता हूँ, हजरत साहब ही कहूँगा। अच्छा हजरत साहब, आपसे ये दरख्वास्त है, एक तो आपने मेरी जिंदगी बदल डाली उस प्रोग्राम में जिसमें आपने कहा था कि इंसान के अंदर गुस्सा नहीं है, आदमी में है। सही बात। यकीन करें उस वक्त को मैंने अपने अंदर कैद कर लिया है वाह। और अपने आप को इंसान बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। अच्छा, आज ये सवाल करना चाह रहा हूँ, लोग इसको समझें, आपकी बातों को लोग गहराई में नहीं, सतही सवालात करते हैं। मेरे को बड़ा वो होता है कि किस हीरे से क्या सवाल किया जा रहा है। तो मैं आज का सवाल ये करता हूँ कि हर चीज में, जैसे वक्त हमारा आज ऐसा आ गया कि हम कहते हैं रोजी में बरकत उठ गई है, फलां चीज में बरकत उठ गई है, खाने में लज्जत खत्म हो गई है, तो ऐसे वक्त में भी बरकत खत्म हो गई है। इस पे अगर आप कुछ रोशनी डालें तो बड़ी नवाज। बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया सर आपकी कॉल का और आपके प्यार का, मोहब्बत का। हजरत साहब बताइए जरा। इसके मैं एक छोटा सा जवाब दे दूं और बड़ा कमाल का अगर समझ जाओ तो, जब कोई भी चीज़, चाहे वक्त हो, चाहे दौलत हो, चाहे सुकून हो, चाहे आराम हो, चाहे खुशी हो, जब बांटते हो
تو उसमें बरकत होती है। हमने वक्त को बांटना बंद कर दिया। अब सारा वक्त मेरी अपनी ज़ात के लिए है। मैं कमरे में अकेला टीवी देखता हूँ, मुझे नहीं पता मेरी बहन क्या कर रही है, मुझे नहीं पता मेरे वालिदैन कहाँ बैठे हैं। जब इंसान अपने वक्त में से वो वक्त किसी दूसरे को देना शुरू करे, उस वक्त में बरकत हो जाती है। तो अक्सर हम लोगों से कहते हैं, स्पेशली कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव से, जो कहते हैं ना टाइम प्रेस्ड है, स्ट्रेस बहुत है, डेडलाइंस मीट करनी है, मैं कहता हूँ हफ्ते में कुछ वक्त अपनी ज़ात से निकल कर किसी ऐसे को दे दो या किसी ऐसे काम में दे दो जहाँ आपको कोई रिवॉर्ड ना मिले, कोई आपको शुक्रिया भी ना कहे। अगर वो वक्त आप किसी और को दे देते हो तो आपके अपने वक्त में बहुत बरकत हो जाए। चलिए हमारे साथ एक और कॉलर है, मकरम साहब गुजरावाला से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम अरू साहिबा, अस्सलाम वालेकुम मोहतरम जनाब डॉक्टर मई साहब, फयाज रशीद साहब, इकराम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हैं और बेटी कैसी है आपकी, आपकी वाइफ कैसी है, सब कैसे हैं घर में? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ, बेटी माशाल्लाह ठीक ठाक है, वाइफ भी, आपकी भाभी भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं, और उस वक्त को तेजी से इंतजार करें जब दोबारा आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और मौके की मुनासबत से वक्त की कदर को मद्देनजर रखते हुए आज का टॉपिक वक्त का अहम तकाजा है, क्योंकि वक्त ही इंसान को सब कुछ सिखाता है और वक्त ही इंसान को आगे बढ़ते रहने की तलकीन करता है। बिल्कुल सही। मगर कुछ लोग वक्त को अपने ताबे करना चाहते हैं, मगर वक्त किसी का लिहाज नहीं रखता, क्योंकि इसका तो काम है गुजरते जाना और ये गुजरता ही जाएगा, चाहे इससे फ़ायदा उठाएं या ना उठाएं। वक्त का सबसे ज़्यादा ज़िया फंक्शनों में देखा गया है। कार्ड पर अगर 7 लिखें तो प्रोग्राम रात 11 से 12 बजे शुरू किया जाता है। इसी तरह से दीगर तकरीबात को 3-3, 4-4 घंटा लेट करना अपना मिजाज समझते हैं। फिर तकलीफ दे बात यह है कि मेहमान भी वक्त पर नहीं पहुंचते, नतीजतन प्रोग्राम भी लेट शुरू होता है। अगर हम आज वक्त की कदर नहीं करेंगे तो ज़माना भी हमारी वक्त की कदर नहीं, हमारी कदर नहीं करेगा, और हम भी तरक्की के मेयार तक नहीं पहुंच सकेंगे। दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें वक्त की कदर करने की तौफीक दे और वक्त पर हर काम को निपटाने की तौफीक दे। आमीन सुम आमीन। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। व्हाट इज फैशनेबली लेट, इस बारे में हम बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद, कि आखिर लोग फैशनेबली लेट क्यों होते हैं। लेट तो चलो होगा कोई रीजन होगा, बट क्या फैशनेबली लेट होना कोई रीजन होता है? जा रहे एक छोटी सी ब्रेक को, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा डॉक्टर मुइज़ लाउंज।